अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा अनदर एक लेक्चर है जो बेस करता है स्टीव जॉब्स की बुक्स के ऊपर और इमाम गज़ाली साहब के थॉट्स के ऊपर, सत्तार ईदी साहब के थॉट्स के ऊपर और अशफाक साहब के थॉट्स के ऊपर। असल में मैंने आज एक कोट पढ़ा, वो कोट था स्टीव जॉब्स का, और वो कोट में बाद में पढ़ूँगा। मैं पहले मैं बताता हूँ स्टीव जॉब्स साहब कौन है। स्टीव जॉब्स साहब के बहुत एहसान है हमारे ऊपर, बल्कि हर शख्स के ऊपर आज के दौर में। स्टीव जॉब एक ने ज़िंदगी बदल दी हर शख्स की। स्टीव जॉब जो है वो फाउंडर है, सीईओ है, सीएफओ है, जो भी कुछ नाम लें, वो एप्पल कंपनी का है। हमारे हाथ पर जो आईफोन है, आईपैड है या लैपटॉप है, जो कंप्यूटर रिवॉल्यूशन हुई है, जो नया इनकलाब आया कंप्यूटर में, वो स्टीव जॉब्स लेके आए। और स्टीव जॉब्स के बारे में एक और बात बता दूं मैं कि स्टीव जॉब जो साहब एक बहुत बड़े थिंकर थे। उन्होंने बहुत अपनी थ्योरी लिखी हैं जो बाद में जाकर बहुत मशहूर हुई। उनके इंतकाल के बाद वो 56 ईयर्स की उम्र में इंतकाल कर गए। और ये इतना बड़ा कंप्यूटर का जीनियस आदमी, वो अगर उसकी बैकग्राउंड देखें तो वो मुसलमान था और वो एक सीरियन कपल से पैदा हुआ था। बाद में एक अमेरिकन कपल ने उनको अडॉप्ट किया और उसका असल जो नाम है वो अब्दुल लतीफ़ जंदाली है। लेकिन मतलब पेनफुल बात ये कि अपनी ज़िंदगी भर अपने वो बायोलॉजिकल पेरेंट के साथ नहीं मिल सका। तो जब मैं इसको लेके आया हूँ स्टीव जॉब को, वो इसलिए लेके आया कि उसने एक अपनी थ्योरी लिखी है, वो मैं पढ़ लेता हूँ। उस थ्योरी का नाम है लिंकिंग डॉट थ्योरी। लिंकिंग डॉट थ्योरी का जो एक पैराग्राफ मैं पढ़ लेता हूँ वो ये है कि यू कांट कनेक्ट द डॉट लुकिंग फॉरवर्ड, you can only connect them looking backwards. So you have to trust that their dot will somehow connect in your future. You have to trust in something, your guts, your destiny, your life, your karma, whatever. Because believing that the dot will connect down the road and will give you the confidence to follow your heart even when it leads off you the well-worn path. इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन ये कर दूँ कि ये होता है, बहुत कॉमन चीज़ है कि हमारी ज़िंदगी में चीज़ें हो रही होती हैं, पेनफुल इवेंट हो रहे होते हैं, अच्छे इवेंट भी हो रहे होते हैं। जब पेनफुल इवेंट होते हैं तो हम कहते हैं कि ये हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, अल्लाह हमारे साथ ज़्यादती क्यों कर रहा है, मैं कामयाब क्यों नहीं हुआ, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। जैसे अभी एक मेरी बहन बेवा हुई है तो उसके वो सोचती होगी कि आखिर अल्लाह ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं इतनी छोटी उम्र में बेवा हो गई। जो भी कोई बुरा इवेंट आता है हमारे दुनिया में तो एक डॉट लग जाता है। और मैथमेटिक्स के लोग जानते हैं कि जब तक वो दूसरा डॉट आगे जाके नहीं लगेगा तो फिर वो आपकी लाइन नहीं बनेगी। तो हम सबको ब्लाइंडली ट्रस्ट करना चाहिए कि अल्लाह का निज़ाम ऐसा है कि आगे जाकर एक डॉट लगेगा, फिर वो लाइन बनेगी और अल्लाह ताला आपकी हर मिजरेबल थिंग का, हर पेन का, हर चीज़ का आपको रिवॉर्ड देगा। इसलिए अल्लाह ताला कभी किसी के साथ अनजस्टिस नहीं करता। अल्लाह ताला सबको ब्लेस करता है डिफरेंट वे से। तो जो आगे डॉट लगेगा तो आपको आपको बहुत ज़्यादा उसकी, आप कहेंगे कि वो जो पहला वाला जो डॉट था वो तो कुछ भी नहीं था। इवन मेरी ज़िंदगी में बहुत एक रफ पैच आया था। अब वो उसको मैं अब उसके जब रिवार्ड देखता हूँ मैं भी आके, तो मुझे लगा कि वो तो ब्लेसिंग थी मेरे लिए। तो हमें जो है बाज़ औक़ात ऐसा लगता है कि ये हमारे साथ गलत हुआ, मतलब ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि इस खुद अल्लाह ताला ने कहा है सूरह बकरा के अंदर कि it may be that you dislike a thing which is good for you and that you like a thing which is bad for you. Allah knows but you don't know. इस सूरह बकरा की 216 आयत है कि हो सकता है कि तुमको कोई चीज़ बुरी लगे लेकिन वो तुम्हारे लिए अच्छी हो, और तुम्हें कोई चीज़ बुरी अच्छी लगे वो तुम्हारे लिए बुरी हो। अल्लाह तुम नहीं जानते, अल्लाह जानता है। तो हमारे साथ जो ज़िंदगी में इवेंट हो रहे होते हैं, जब अगर आपको कोई, आप मेहनत कर रहे हैं, आपको कामयाबी नहीं मिल रही है, या जितनी आपने मेहनत की उतनी कामयाबी नहीं मिली है, या आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आगे निकल गए, या और आपके मतलब ये कि वो नंबर नहीं हासिल कर सके जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ काम ये है कि मेहनत करने की ज़रूरत है। आपको अपनी पढ़ाई के साथ, अपनी जॉब के साथ, अपने प्रोफेशन के साथ इस तरह करना है जैसे वो इबादत है। इसलिए अल्लाह जिस तरह से मतलब एक अल्लाह का निज़ाम है कि जब एप्पल है वो जब गिरेगा तो ज़मीन पर गिरेगा, वो भले पाकिस्तान में भी गिरेगा ज़मीन पर, अमेरिका में भी गिरेगा, कहीं भी गिरेगा। एक निज़ाम है अल्लाह ताला का।
آپ کی جو محنت ہے وہ رائگاں نہیں جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کو پے آف کرے گا۔ آپ کو صرف آنیسٹی کے ساتھ اپنی کام کو، اپنی پڑھائی کو اس طرح کرو کہ تمہاری عبادت ہے۔ میں کسی صاحب کا بکس کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، انہوں نے لکھا ہے کہ لنکنگ ڈاٹ تھیوری کے اوپر کہ ایک وہ شاید کسی وہ کہتے ہیں فارم میں رہتے تھے یا کوئی ان کا کنٹری سائڈ کوئی شہر تھا، کہتے ہیں ہمارے گاؤں میں ایک باپ بیٹے رہتے تھے اور ان کے پاس ایک گھوڑا تھا، بہت خوبصورت تھا۔ تو وہ اکثر نیبر کے لوگ ان کے پاس آتے اور کہتے کہ یو آر لکی یو ہیو اے بیوٹیفل ہارس۔ تو اس نے کہا آئی ڈونٹ نو بیکاز ہی بلیو آن لنکنگ ڈاٹ تھیوری۔ اس کے بعد انہوں نے گھوڑا باہر باندھ دیا تھا، کسی چکر میں وہ کیا ہوا، کچھ رسی ٹوٹی، گھوڑا بھاگ گیا، جنگل میں چلا گیا۔ تو وہ دوبارہ نیبر والے کہتے ہیں آئی ایم سوری یو لاس دا ہارس۔ تو اس نے کہا کہ آئی ڈونٹ نو کہ کیا میرے حق میں بہتر ہے۔ پھر یہ ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد وہ گھوڑا جو ہے گھوڑی کو لے کے آ گیا ساتھ میں جنگل سے۔ تو دوبارہ وہ نیبر والے وہ کہنے لگے او تھینک گاڈ یو ہیو ٹو ڈاگ ہارس۔ اس نے کہا آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں معلوم میرے حق میں کیا بہتر ہے۔ پھر جو اس کا بیٹا تھا وہ اس گھوڑی پہ بیٹھا، اس لیے کہ گھوڑی انٹرین تھی اور اس کے بیٹھنے کی وجہ سے وہ گر گیا اور گھوڑی کی پاؤں پر چل گیا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ تو پھر دوبارہ نیبر والے آئے کہنے لگے کہ یار آئی ایم ویری سوری کہ تمہارے بیٹے کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ انہوں نے کہا آئی ڈونٹ نو کیا بہتر ہے میرے حق میں۔ پھر وہ شاید سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہو گئی اور اس کے بعد سارے گاؤں کے لوگوں کو بائی فورس فوج میں ڈال دیا گیا، سوائے بچوں کو چھوڑا، بوڑھوں کو چھوڑا اور جو لوگ بیمار تھے، انجر تھے۔ اس کا بیٹا بچ گیا اس لیے کہ اس کی بیٹے کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی۔ پھر جنگ شروع ہوئی اور بہت سے گاؤں کے بچے مر گئے، کچھ لاپتہ ہو گئے، بہت بیمار ہو کے آئے، اور جب تک جنگ ختم ہوئی تو بچہ اس کا صحت مند کھڑا ہوا تھا۔ تو ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری زندگی میں جو ٹریجڈی آتی ہے، جو مشکلات آتی ہیں، وہ کیوں آئی ہیں۔ ہمیں صرف بلائنڈلی اللہ پہ ٹرسٹ کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ دوسرا ڈاٹ ضرور لگائے گا۔ جیسے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہی از اے بیسٹ پلانر۔ تو میں اپنے بچوں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنی ناکامیوں کو، اپنی تکلیفوں کو، اپنی میزریبل کو، آپ کو ابھی دل چھوٹا نہیں کریں، آپ بلائنڈلی اللہ پہ ٹرسٹ کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دوسرے ڈاٹ ضرور لگائے گا۔ آخر میں ایک ستار عیدی صاحب کا جملہ میں شیئر کروں گا۔ انہوں نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ کامیاب ہونے کے لیے، سکسیسفل ہونے کے لیے، نام پیدا کرنے کے لیے ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کو صرف محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور آپ کو جذبے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کو کچھ دکھانا ہے، کہ دنیا کو پروو کرنا ہے کہ میں سم تھنگ ہوں۔ اسی جملے کے ساتھ میں اپنا لیکچر ختم کرتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔